The 8,207th meeting of the Security Council is called to order. The provisional agenda for this meeting is the situation concerning the Democratic Republic of the Congo. The agenda is adopted. In accordance with Rule 37 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite the representative of the Democratic Republic of the Congo to participate in this meeting. It is so decided. In accordance with Rule 39 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite the following briefers to participate in this meeting. Mr. Mark Lowcock, Undersecretary General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator. Mrs. Janine Bandou Bahati, Coordinator of the Encadrement des Femmes Indigènes et des Ménages Vulnérables. And Abbé Donatien Nsholo, Secrétaire Général de la Conférence Épiscopale Nationale du Congo. It is so decided. The Security Council will now begin its consideration of item 2 of the agenda. Recalling the Security Council's latest note 507 on its working methods, I wish to encourage all participants, both members and non-members of the Council, to deliver their statements in 5 minutes or less. And note 507 also encourages briefers to be succinct and to focus on key issues, and briefers are further encouraged to limit initial remarks to 10 minutes or less. I now give the floor to Mr. Mark Lowcock. You have the floor, please. Mr. President, this is Moazi Kalunga and has 7 children, including her 18-month-old baby, Shabani. You all have this picture in front of you. You can see that little Shabani has the distended belly of many malnourished children. I met them last Tuesday in Katanika camp in Kalemi, in the stunning and rich landscape surrounding Lake Tanganyika in eastern Congo. Moazi's husband and 2 of her 9 children were killed when her village, 50 kilometers away, was attacked and burnt down by militiamen in January. They fled, walked for 2 straight days, and now live in squalid conditions under a plastic sheet in a tiny so-called shelter in a congested, cramped, unsanitary, hilly camp at constant risk of fire and flood. Her children can no longer go to school. Her entire family, traumatized, sobbing and destitute, are too terrified to contemplate returning home. Moazi and her children are among the 4.5 million people displaced right now in the Democratic Republic of the Congo. Humanitarian needs caused by internal conflict have doubled over the last year. 13 million people need humanitarian assistance. More than 4.6 million children are acutely malnourished, including 2.2 million suffering severe acute malnutrition. We're seeing mushrooming epidemics, including the worst outbreak of cholera in 15 years. There's also an epidemic of sexual violence, most of it unreported and unaddressed, and much of it against children. I'm delighted that Janine Bandou Bahati has joined us as a briefer this morning, and also to see Julien Lusengi, a strong and courageous defender of women's rights and an activist against sexual violence, in this chamber among the guests. And almost 746,000 Congolese have fled to neighbouring countries, while the DRC itself hosts more than 540,000 refugees. Without a halt to the violence, Mr. President, and a successful political transition, these numbers will all increase. What Minister Sigrid Kaag of the Kingdom of the Netherlands, with whom I travelled last week, and I saw, requires our urgent action. There is despair, but there is also hope. The people of the DRC are resilient and resourceful. I'm very impressed by the selfless solidarity of many Congolese families. They have so little, yet they welcome their brothers and sisters from within and outside the country into their homes when those people are displaced by violence. And without humanitarian assistance, things would be much worse.
In 2017, the United Nations and its humanitarian partners reached more than 4.2 million people with life-saving protection and aid. This year, we aim to reach 10.5 million. To scale up the response, we've reinforced our leadership, strengthened our field presence, and stepped up our advocacy. Humanitarian agencies continue to deliver despite persistent insecurity and bureaucratic impediments. There have been kidnappings and hijackings of aid workers in recent weeks in Tanganyika. I had constructive discussions with the authorities on tackling these challenges and on how the government can fulfill its responsibility for the provision of services and protection to the affected population, and on what they can do to facilitate humanitarian access through quicker issuance of visas and lower tariffs, fees, and faster customs clearance for aid supplies. Minister Krag and I also witnessed the signing of a cooperation agreement in Tanganyika between the UN Humanitarian Coordinator and the provincial governor to reduce local taxes and fees for humanitarian assistance. The government in Kinshasa told us they would support similar agreements in other provinces. I also want, Mr. President, to emphasize the importance of the work of the United Nations Organization Stabilization Mission in the Democratic Republic of the Congo, MONUSCO. They are creating space for humanitarian delivery and protecting civilians. Things would unquestionably be much worse without them. Mr. President, underfunding is the largest single impediment to the humanitarian response in the DRC. This year, our appeal requires $1.7 billion, nearly 4 times what we secured last year. The Netherlands, the United Arab Emirates, the European Union, and the United Nations will, on 13 April, in Geneva, co-host the first ever high-level humanitarian conference on the DRC. The goal is to secure immediate and substantial financial contributions and to launch a multi-year campaign in support of the DRC. I ask Council members today to ensure that the humanitarian situation in the DRC is on the agenda of your governments and to encourage high-level participation and pledges on 13 April. We also need solutions to address the root causes of the worsening crisis, including making progress on the political front and fair elections. We need Congo's neighbours to behave responsibly as well. And while the violence persists, all parties must take steps to protect civilians and civilian infrastructure in line with their obligations under international humanitarian law and international human rights law. Mr. President, progress in the DRC is possible. Over the last 15 years, since I first visited, infrastructure in many cities has improved, access to education has increased, child mortality rates have fallen, and immunization rates have increased. We need to strengthen our support to the Congolese people. For Mwazi, the local government and humanitarian agencies provide aid for her survival. Her new neighbours help with food for the children when they can. I asked her about her hopes for the future. She wants to be resettled, given a small plot of land to farm, and to get her children back into school. It's not so much to ask for, is it? Thank you very much, Mr. President. I thank Mr. Lowcock for his briefing, and I now give the floor to Mrs. Janine Bandou Bahati. You have the floor, please. Merci. Monsieur le Président, Vos Excellences, bonjour. Je voudrais commencer par remercier les Pays-Bas pour m'avoir invité à cette réunion très importante sur la situation politique et humanitaire de la femme et fille de la République démocratique du Congo, car la voix des femmes rurales n'est pas souvent écoutée. Je suis une paysanne et coordinatrice de l'ONG féminine locale dénommée EFIM, Encadrement des femmes indigènes et des ménages vulnérables, qui a son siège à Goma, province du Nord Kivu, est de la RD Congo. Aujourd'hui, je parle en tant que femme rurale, femme paysanne, femme de la base, femme déplacée, femme affectée par les conflits et surtout les conflits armés. Mon organisation EFIM intervient dans la promotion de la paix,
du genre et du développement, dans la prévention des conflits armés et communautaires et dans la protection de la femme et de la fille victime de violences. Notre vision est celle de renforcer les mécanismes communautaires de protection des enfants et des femmes et la promotion des droits humains en se focalisant sur la cohabitation pacifique entre communautés, la promotion de la paix et le développement durable de ma province. Ce matin, j'ai 3 choses que je voudrais partager avec vous sur la situation sécuritaire et humanitaire des femmes, la détérioration de la situation socio-économique des femmes et filles, et enfin, la participation politique de la femme. Premièrement, la situation sécuritaire et humanitaire des femmes en RD Congo est de plus en plus dégradante, dramatique, catastrophique et chaotique. La grande partie des personnes affectées sont traumatisées et vivent sans espoir du lendemain, surtout celles vivant en milieux ruraux où nous intervenons. La situation s'empire chaque année depuis plus de 2 décennies. Voici les formes de violations constituant des faits saillants qui affectent et affaiblissent négativement les populations et qui subissent particulièrement la femme et la jeune fille en RD Congo, surtout à l'Est. Les massacres, carnage, assassinats et tueries, les déplacements et mouvements permanents, les viols et exploitations sexuelles, le kidnapping moyennant rançon, le trafic d'êtres humains, les incendies de maisons, l'activisme et la prolifération des groupes armés étrangers et locaux, les pillages des ressources naturelles, surtout minières et agricoles, dont ils pouvaient bénéficier, la restriction aux activités champêtres, insuffisance de stratégies d'encouragement facilitant l'émergence et la scolarisation de la femme et de la fille, la détention illégale des armes par plusieurs personnes, la catastrophe humanitaire. Et ceci a comme conséquence la pauvreté accrue, le chômage, la vulnérabilité sans merci, l'exode rural, les traumatismes, la prolifération des armes et que sais-je encore. Ceux-ci sont une bombe à retardement pour massacrer, exterminer les femmes et filles et toute la population. S'il n'y a pas de mesures efficaces de prévention, de protection et d'accompagnement des femmes et filles à la base. À titre illustratif, les mois passés, Madame Maombi, âgée de 54 ans, déplacée de son état et très vulnérable, et a 9 enfants en charge, a été agressée et blessée par balle par des hommes en armes quand elle se rendait en son champ pour la récolte. Sa fille, qui avait moins de 18 ans, qui l'accompagnait, a été enlevée, violée et est seulement retournée quelques jours plus tard. Une autre femme du nom de Dorothée avait témoigné, et je cite, « J'étais dans mon champ. Les assaillants sont venus et ont pillé des biens, incendié des maisons et tué des femmes et des hommes à ma présence. Et ils ont apporté 4 enfants, dont 2 garçons et 2 filles. Et je suis restée avec un bébé qui est maintenant à ma charge. » Notons que les humanitaires internationaux qui travaillent dans nos zones d'intervention ne sont pas aussi épargnés. Deuxièmement, la détérioration et la situation socio-économique des femmes et filles s'inscrit aussi parmi les majeures conséquences de cette crise humanitaire. Découlant des multiples tensions liées à cette insécurité chronique. Je parle ici du Nord Kivu, mais je devrais vous signaler que c'est toute la RDC qui est affectée et presque embrasée par ces fléaux.
Avec moins d'$1 par jour, il est quasiment impossible de vivre sous d'autres cieux. Mais ceci s'est avéré intolérablement possible pour les femmes et les filles. Pire encore, il arrive à ces dernières de passer des journées entières sans manger. Cette situation de pauvreté extrême les plonge, sans épargner les hommes et les garçons bien sûr, dans une absence totale de perspectives et opportunités, ce qui conduit certains jeunes à intégrer les groupes armés et font d'autres habits. Je connais une femme veuve qui, avant ce cycle de guerre, allait vendre sa marchandise dans plusieurs marchés. Elle vivait bien sur le plan économique, mais suite à l'insécurité, elle a été pillée et est devenue très pauvre et vulnérable. Elle ne peut plus nourrir ses enfants et prendre en charge sa famille. Voilà un exemple parmi tant d'autres. Finalement, la participation politique de la femme en RD Congo est encore faible pour plusieurs raisons. Parmi elles, la nouvelle loi électorale ne favorise pas l'émergence de la femme et fille. Peu de partis politiques créés par les femmes et faible nomination au poste de commandement dans les instances décisionnelles en faveur de femmes, surtout dans la territoriale ou pour le Nord Kivu. Sur les 6 territoires et 3 villes, il n'y a aucune femme titulaire. Malgré tous les efforts actuels et antérieurs, la voix de femme est réduite au silence. Voilà un peu, en quelques mots, Monsieur le Président, Vos Excellences, les calvaires que traversent la femme et la fille en RD Congo. Au-delà des problèmes énumérés ci-dessus, je vous assure que nous avons des femmes courageuses, intelligentes, capables et compétentes. Il suffit de les soutenir, les appuyer et leur venir en aide et voir ce qu'elles peuvent faire et produire. C'est pourquoi nous sollicitons l'opinion internationale à soutenir ces femmes-là, sans oublier les jeunes filles et garçons dépourvus d'occupation et voués au chômage. Pour terminer, au nom de mon organisation EFIM, Encadrement des femmes indigènes et des ménages vulnérables, et des femmes de la RD Congo, recommandons que le Conseil de sécurité, l'ONU et les États membres évaluent toutes les stratégies sécuritaires et de protection socio-économiques et politiques rapidement en faveur des femmes et filles et de toute la population en général en RD Congo. Redéfinissent efficacement les indicateurs pouvant conduire au changement positif. Interviennent rapidement et positivement pour combattre l'impunité et diligenter une enquête pour punir les coupables des actes ignobles qui se répandent dans tout mon pays. Sécurise les femmes pour qu'elles puissent bien travailler et mener leur vie sans risque. Soutiennent et accompagnent les femmes et les organisations féminines qui travaillent à la base pour trouver de bons résultats afin d'améliorer leur situation humanitaire, sociopolitique et économique. Je vous remercie encore une fois de m'avoir fait l'honneur, en tant que femme rurale, vivant et traversant tous ces calvaires si haut décrits. Sur le plan intégral, les femmes de la RD Congo veulent être prises en considération, protégées, sécurisées et soutenues. Elles veulent vivre aussi dignement et décemment.
avoir l'épanouissement du lendemain. Elle souhaite que vous puissiez répondre rapidement à leurs cris d'alarme et de détresse. Merci. I thank Mrs. Bandhu Bahati for her briefing. I now give the floor to Abbé Donatien Nsholo. You have the floor, please. Auguste Assemblée, le drame humanitaire que traverse la République démocratique du Congo ne fait que s'accentuer à tel point que le peuple congolais se pose la question de savoir si cette situation trouve un écho véritable au sein de la communauté internationale, en l'occurrence au sein de l'Organisation des Nations Unies. Pour la circonstance, nous allons vous présenter brièvement la synthèse de la situation humanitaire et sécuritaire en République démocratique du Congo, les causes de ces drames et les attentes du peuple congolais. 1. Situation humanitaire actuelle en RDC. Aujourd'hui, la situation humanitaire est caractérisée par la reprise du cycle de violence dans la province de l'Ituri et la dégradation de la situation humanitaire dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema, Tanganyika et Kasai. La situation en Ituri est caractérisée depuis le 17 décembre 2017 par l'escalade de la violence qui s'est vite étendue sur plusieurs territoires et a pour cible la communauté Emma. L'identité et les motivations des assaillants ne sont pas connues. Il ne s'agit certainement pas d'un conflit interethnique comme nous entendons dans certains médias. Plus de 100 personnes sont tuées, plus de 2000 maisons et cases incendiées. Les infrastructures d'intérêt public ne sont pas épargnées. 100 écoles et 5 hôpitaux ont été saccagés, sans oublier la paroisse catholique de l'État. Environ 338 000 personnes déplacées sont enregistrées. Le risque d'éclosion d'épidémies suite à l'insuffisance des infrastructures sanitaires est à craindre, surtout avec le retour des pluies dans la zone. Les besoins humanitaires sont énormes et à ce jour, la capacité de réponse des acteurs humanitaires est limitée, entre autres à cause de la difficulté pour les humanitaires d'accéder aux zones de violence. Au Kasai, environ 1 400 000 personnes, dont la moitié sont des enfants, ont été forcées de fuir leur village et d'errer sur les routes suite aux milices Kamina Sapo. Beaucoup de familles qui ont décidé de rentrer chez elles à la fin des massacres sont traumatisées de voir leur village pillé, les maisons détruites, les champs dévastés et n'a plus rien à manger. Dans le Tanganyika, la situation humanitaire reste dominée par les déplacements massifs de la population suite au conflit intercommunautaire entre les Toua Pygmées et les Bantous dans le territoire de Manono et de Kabalo. Le nombre de personnes déplacées dans cette partie du pays est d'environ 200 000. Ces violences ont également affecté les moyens de subsistance de population. De nouvelles vagues estimées à 105 ménages déplacés, soit 525 personnes, sont arrivées à Kalemi depuis le début du mois de février 2018. Le contexte sécuritaire du Nord Kivu reste dominé par des attaques à répétition des éléments présumés du groupe armé ADF ayant conduit à des tueries de civils dans le territoire de Béni. Ces incursions répétées d'hommes armés causent de sérieux problèmes de protection pour la population civile. Au Sud Kivu, la situation sécuritaire reste très volatile et l'accès humanitaire précaire. L'activisme des groupes armés et milices, notamment les Raya Mutomboki ainsi que les affrontements avec le FARDC, en sont la cause. Plusieurs personnes déplacées sont dans le territoire de Chabunda depuis février 2018, fuyant l'insécurité. À l'Équateur, la présence des réfugiés centrafricains au nord-est de la province continue à peser sur les communautés d'accueil, aggravant la situation de précarité des populations locales. 4
4 camps érigés dans les provinces du Nord Ubangi et Sud Ubangi par le Haut Conseil des réfugiés abritent plus de 100 000 réfugiés centrafricains. Aujourd'hui, en RD Congo, 4,49 millions de déplacés internes sont, selon les statistiques, la OCHA a publié à la fin décembre 2017. La RDC est le premier pays africain en nombre de déplacés internes. Plus de 60% sont des enfants. 55% se trouvent dans 3 provinces, Nord Kivu 26%, Sud Kivu 15% et Tanganyika 14%. Cependant, au 31 décembre 2017, on dénombrait 623 059 réfugiés congolais dans les pays voisins, Angola, Burundi, Ouganda, Rwanda, Tanzanie et Zambie. Les causes de ces drames. Les causes de ces drames se trouvent fondamentalement dans la situation sécuritaire instable et précaire due aux incursions des présumés ADF, à l'activisme des groupes armés, aux affrontements interethniques, notamment dans les cas de communautés Toua et de Bantou, et aux manipulations de certaines forces obscures qui sont intéressées par la déstabilisation de notre cher pays. C'est le cas à Ituri. La crise sociopolitique et électorale due au fait que les élections présidentielles et législatives n'ont pas été organisées dans le temps conformément à la Constitution et à l'accord de la Saint-Sylvestre, ce qui crée des mécontentements et aussi l'absence de l'autorité de l'État dans certaines zones du pays du fait de l'illégitimité des principales institutions. 3. Les attentes du peuple congolais. Eu égard à ce qui précède et pour éviter que la situation humanitaire dramatique que traverse la RDC ne s'aggrave, il s'avère nécessaire que l'ONU s'implique davantage et fasse urger la tenue de bonnes élections à RDC. L'épiscopat congolais est convaincu que seules les élections crédibles, transparentes et apaisées peuvent donner au peuple congolais de gouvernants légitimes capables de faire face à la crise multiforme qui ronge le pays. L'exigence par la MONUSCO de la mise en œuvre des dispositions de l'accord de la Saint-Sylvestre, qui sont les préalables de bonnes élections et le suivi du respect des dates clés du calendrier électoral, devrait être prioritaire aujourd'hui. La complaisance à ce niveau serait une bombe à retardement, car les élections qui nous ramèneraient à la case de départ seraient un gâchis que la communauté internationale doit éviter. Que le mandat de la CENICO soit renforcé, qu'elle soit dotée des moyens juridiques et matériels nécessaires pour la protection des civils, des personnes vulnérables et de leurs biens dans les zones où il y a des attaques et des violences récurrentes. Qu'il y ait une aide humanitaire d'urgence pour les populations victimes de l'insécurité et celles forcées de quitter leurs terres. Qu'il y ait un plan de développement économique de la RDC après les élections. Je vous remercie. I thank Aben Sholo for his briefing. I now give the floor to the members of the Security Council. And I first give the floor to the representative of France. Monsieur le Président, je voudrais remercier le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, Marc Lowcock, ainsi que Madame Bahati et l'abbé Ncholo pour leur présentation aussi poignante qu'éclairante. Je souhaite en premier lieu saluer l'action des pays de la région qui font preuve d'une solidarité à la mesure du défi posé et portent la charge première de l'accueil des réfugiés congolais, et saluer aussi le rôle des Congolais eux-mêmes qui apportent quotidiennement secours et soutien à la fois aux populations déplacées et aux réfugiés venant en RDC. Plus de 11 millions de personnes, essentiellement des femmes et des enfants, sont aujourd'hui en situation de déplacement forcé dans la région des Grands Lacs. Je ne reviendrai pas sur le constat terrible qui a été présenté en détail par les intervenants et qui est un appel à l'action.
La question à laquelle il nous faut répondre est donc de savoir comment répondre à cette crise et comment contribuer à la résoudre. Premièrement, il nous faut, dans l'immédiat, apporter un appui financier. La crise humanitaire que subit la RDC nécessite un engagement renouvelé des partenaires concernés pour y faire face. La conférence des donateurs, qui se tiendra en avril à Genève, sera, je l'espère, l'occasion d'apporter une réponse déterminée à la hauteur des besoins des populations touchées par la crise. Il nous faut aussi, et c'est mon deuxième point, nous attaquer aux causes profondes de la crise actuelle. Au Kasaï, un conflit entre un chef coutumier et les autorités, circonscrit au départ, a dégénéré pour provoquer une crise de très grande ampleur. Dans d'autres régions du pays, aujourd'hui, au Tanganyika, comme en Ituri ou dans les Kivu, des conflits locaux aggravent ou relancent des crises humanitaires dramatiques. Dans toutes ces situations de conflits intercommunautaires et d'exactions de groupes armés, le facteur politique joue un rôle crucial et contribue à alimenter les tensions liées bien souvent à la disponibilité des ressources. La perspective des élections présidentielles, mais aussi législatives et provinciales, risque de rendre la compétition locale plus forte encore et de provoquer de nouvelles tensions. Le gouvernement congolais, qui porte la première responsabilité dans l'organisation des élections, doit prendre les mesures nécessaires pour s'assurer que les conditions d'un scrutin libre, ouvert et apaisé sont en place, à commencer par la mise en œuvre pleine et entière des mesures de décrispation prévues par l'accord de la Saint-Sylvestre. Il en ira aussi de la responsabilité de chaque candidat de s'assurer que ses partisans adoptent un comportement respectueux du débat politique et fassent preuve de retenue. Ces mesures sont indispensables pour prévenir de nouveaux affrontements et déplacements de population. Elles sont conformes aux objectifs de réconciliation nationale, de tolérance et de démocratisation qui relèvent des engagements souscrits par les autorités de RDC au titre de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. Plus largement, c'est en agissant tôt par des mesures de dialogue par des missions de dialogue et de médiation que l'on parviendra à arrêter et empêcher la spirale qui a conduit à la crise humanitaire actuelle. La MONUSCO a un rôle essentiel à jouer à cet effet. L'approche intégrée adoptée par la mission pour protéger les civils vise à répondre à cet enjeu. Bien mise en œuvre, elle peut même devenir un modèle pour le maintien de la paix. C'est un effort de toute la mission qui est nécessaire pour prévenir les conflits, agir en amont et éviter que les tensions ne dégénèrent. Les bons offices de la mission, s'appuyant sur un réseau dense d'alertes communautaires permettant d'identifier rapidement les risques du conflit, seront particulièrement cruciaux cette année. La France souhaite que cet aspect du mandat de la MONUSCO soit renforcé dans le mandat que nous adopterons d'ici la fin du mois. On le voit, les deux missions prioritaires de la MONUSCO, que sont la protection des civils et la préparation des élections, sont indissociables et se renforcent mutuellement. C'est dire combien il est indispensable que la MONUSCO dispose de tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de ces missions. Il faut être réaliste, la MONUSCO ne pourra tout faire seule. Beaucoup dépendra de la façon dont se préparent les élections. Un climat électoral apaisé où tous ont confiance dans le processus et qui permette à chaque candidat de s'exprimer librement contribuera plus encore à l'apaisement que tout ce que la MONUSCO pourra faire. Au-delà, j'en appelle aux pays de la région pour qu'ils mettent en œuvre sans tarder les engagements pris au titre de l'accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région. Il faut que des résultats viennent démontrer rapidement la réalité de ces engagements qui ont été renouvelés collectivement en octobre dernier. Je vous remercie. I thank the representative of France for his statement, and I now give the floor to the representative of Ethiopia. Thank you, Mr. President. The deteriorating political, security and humanitarian situation in the DRC is indeed a matter of very serious concern. The continued instability in the country has displaced many
and caused a major humanitarian crisis which requires serious attention. We thank USG Mark Lowcock and Ms. Janine Bandhu Bahati and the Secretary General and spokesperson of the Congolese National Episcopal Conference for their briefing on the latest situation following the recent visit to the DRC last week by the Dutch Minister and USG Lowcock. Mr. President, the current humanitarian emergency in the DRC cannot be seen in isolation from the political and security situation in the country, and we believe the problem requires, as also stressed by France, long-term and sustainable solution. The current humanitarian situation is worrying because of the very large number of affected population, which has reached a record high. In this regard, we strongly support the call for mobilizing more resources to save lives, particularly those vulnerable children and women in the severely affected areas of the country. We appreciate the efforts of humanitarian actors on the ground who are supporting education, water, and sanitation, as well as agricultural projects to meet the needs of the displaced people. We are hopeful that the Humanitarian Donors Conference for the DRC, which will be co-hosted by the European Commission, the Kingdom of the Netherlands, and the United Arab Emirates next month in Geneva, will help raise the estimated US dollars 1.7 billion required to address emergency needs in the country, including for the 4.5 million internally displaced people. Mr. President, it will be very difficult to resolve the humanitarian crisis and the human rights situation of the DRC, whose gravity has been described by Ms. Janine Bandhu Bahati so ably and with emotion, without addressing the political and security problems of the country. The continued instability in the eastern, southeastern, and central parts of the DRC is continuing to displace huge numbers of people. The implementation of the political agreement of 31st December 2016 is absolutely imperative to address the political impasse in the DRC in a consensual and inclusive manner and ensure the organization of a peaceful, free, and fair and credible election. In this respect, we note the measures taken by the government of the DRC since the announcement of the electoral calendar. However, we believe more needs to be done in terms of confidence-building measures. The fairness and the credibility of the election is a very serious matter, as Mr. Abe Ensho stressed. Of course, the DRC also faces armed groups that are not known for being responsible. Initiatives by countries of the region, as well as efforts of the African Union to support the momentum in preparation for the election, deserve the support of the international community. In this regard, enhancing coordination of the United Nations, the African Union, SADC, ICJLR, and other international partners is necessary to facilitate coherent and effective support to the electoral process, which is so critical not only for the peace and security of the DRC, but also for the wider Greater Lakes region. And thank you, Mr. President. I thank the representative of Ethiopia for his statement, and I now give the floor to the representative of China. 谢谢主席先生。中方感谢洛科克副秘书长的通报。我们也听取了巴哈提女士和恩索洛先生所做的介绍。刚果金地处非洲大陆中心，是非洲地区重要的国家。刚果金保持和平稳定，关系到非洲大陆整体的和平与安全。近年来，刚果金形势依然较为严峻复杂，特别是刚果金东部等部分地区持续冲突，
导致在安全和人道领域面临较大的挑战。中方认为，国际社会应重点从以下3个方面提供支持和帮助。第一，要确保刚果金政府在解决自身问题上的主导权，充分尊重其主权、独立和领土完整。刚果金政府负有保护平民的主要责任，国际社会应帮助刚果金政府加强安全能力建设。当前，安理会正在审议联合国驻刚果金稳定团授权延期问题。中方支持联刚稳定团继续履职，同时希望联刚稳定团加强与刚果金政府的沟通协调，强化有关授权。第二，要继续推进刚果金国内政治进程。国际社会应继续做刚果金国内各方工作，推动各方通过政治协商、对话调解等和平方式解决分歧。非盟、大湖地区国际会议等区域和次区域组织在刚果金和平进程中发挥了重要的斡旋作用，国际社会应继续为其提供必要的支持。第三，国际社会应继续向刚果金提供人道主义援助，解决刚果金在粮食安全、流离失所人员等问题上面临的迫切挑战。同时，应更注重帮助刚果金解决经济社会发展问题，重点在农业、教育、基础设施建设等方面加大投入，有效改善当地经济社会发展条件，为刚果金长治久安提供保障。中方一贯坚定支持刚果金的和平进程，积极参与联合国在刚果金的维和行动，向刚果金提供医疗、食品等人道主义援助，并积极参与刚果金经济社会发展建设。中方愿同国际社会一道，继续为刚果金实现和平、稳定与发展发挥建设性的作用。谢谢主席先生。I thank the representative of China for his statement, and I now give the floor to the representative of Kuwait. شكرا سيد الرئيس. نتقدم بالشكر في البداية لهولندا لطلبها عقد جلسة اليوم الخاصة بمناقشة الوضع الإنساني في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وعلى اهتمامها لتسليط الضوء على هذه المعاناة الإنسانية التي ترجمت مؤخرا بزيارة وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي في هولندا إلى الكونغو للوقوف عن كثب على الأوضاع الإنسانية فيها. كما نثني على مضمون الإحاطات التي تقدموا بها كل من السيد مارك لوكوك منسق شؤون المساعدات الإنسانية، والسيدة جانين باندو باهاتي منسقة الجمعية العامة للمرأة والفتاة، ومن السيد آبي نشولي ممثل الكونفدرالية الإسقفية للكونغو. موضوع جلسة اليوم يمثل أهمية بالنسبة لأولوياتنا نظرا لحجم الكارثة الإنسانية التي أمامنا، فنحن نؤكد على الدوام وفي شتى القضايا التي يناقشها مجلس الأمن بأن أكثر ما يثير قلقنا لأي موضوع يطرح للنقاش في المجلس هو حجم المعاناة الإنسانية التي ترتبط به ارتباطا مباشرا، والتي معظمها تأتي نتيجة لتجاذبات سياسية وتبعاتها غالبا ما تكون تهديد لحياة المدنيين للخطر، ونقص حاد في المواد الغذائية والصحية، وانخفاض مستويات الأمن. مما لا شك فيه بأن المماطلة في تنفيذ الاتفاق السياسي الذي وقع في 31 ديسمبر 2016 من قبل الأطراف المعنية تبعاته هو ما نراه اليوم من عدم استقرار أمني وتدهور حاد للأوضاع الإنسانية. فالصراع الدائر بين الجماعات المسلحة في الكونغو والذي ازداد حدة خلال العامين الماضيين خاصة في المناطق الشمالية للكونغو قد وصل إلى مستويات مثيرة للقلق،
وساهم بدوره وبشكل مباشر في تفاقم الأزمة الإنسانية إلى أن وصلت لمستويات كارثية في بعض مناطق الكونغو حسب ما وصفتها تقارير المنظمات الدولية. فعندما يكون هناك 13 مليون مواطن كونغولي يعتمد على المساعدات الإنسانية كمصدر رزق أساسي للبقاء على قيد الحياة بزيادة قدرها 50% عن عام 2017، ومعاناة 7,700,000 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير بزيادة قدرها 30% في عام واحد، وأكثر من 2,000,000 طفل يعانون بشدة من سوء التغذية، فمن غير المستغرب أن توصف الأوضاع الإنسانية بالكارثية. وإذا عدنا إلى الماضي القريب لعام 2017 كان هناك ما يقارب 2,200,000 مليون شخص نازح داخليا جدد في مختلف الأراضي الكونغولية، وصل إجماليهم داخليا فقط الآن إلى 4.5 مليون شخص، وهو عدد يعتبر الأكبر بالنسبة لمعاناة النازحين داخليا في قارة أفريقيا. بينما لجأ عدد 680,000 مواطن كونغولي إلى البلدان المجاورة، نتج عنها وللأسف انتهاكات واضحة لحالة حقوق الإنسان. ونتطلع بهذا الشأن لمخرجات المؤتمر الإنساني رفيع المستوى الذي سيستضيفه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون المساعدات الإنسانية أوتشا بتنظيم من هولندا ودولة الإمارات العربية المتحدة وإدارة عمليات الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية التابعة للمفوضية الأوروبية في جنيف، لجمع المساعدات المالية كاستجابة للأوضاع الإنسانية في الكونغو، والذي سيعقد بتاريخ 13 أبريل المقبل. إننا على يقين تام بأن الأزمة الإنسانية في الكونغو لن تنفرج إلا عبر الحل السياسي الشامل، وباستمرار بذل الجهود لتكريس تدابير إعادة الثقة، وبإجراء الانتخابات الرئاسية بموعدها، وبمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان. ونرحب بهذا الشأن بالتدابير والإجراءات التي تقوم بها حاليا حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية تجهيزا لعقد الانتخابات الثلاث الرئاسية والتشريعية والبلدية في الموعد المحدد لها حسب الرزنامة الانتخابية بتاريخ 23 ديسمبر 2018. إلا أننا لا نتمنى الانتظار إلى ذلك الحين في سبيل رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الكونغولي، خاصة وأن الحالة الإنسانية أصبحت تصنف من قبل المنظمات الإغاثية كواحدة من الأسوأ بين دول العالم. في الختام، وفيما يخص بعثة المونسكو التي من المقرر أن تنتهي ولايتها مع نهاية الشهر الحالي، فنحن نؤكد على أهمية تمديد ولايتها لمدة عام قادم ودعم جهود العاملين فيها لما تشكله من عامل هام للحكومة الكونغولية خلال التحضير للمرحلة السياسية القادمة. كما نود أن نشير إلى ضرورة استمرار التنسيق بين الحكومة الكونغولية والمنظمات الدولية والإقليمية لدعم الاستقرار السياسي الذي يعد العامل الرئيسي لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب الكونغولي. وشكرا السيد الرئيس. I thank the representative of Kuwait for his statement, and I now give the floor to the representative of Poland. Thank you, Mr. President. At the beginning, I would like to thank you for this initiative. I present our gratitude to Undersecretary General Mark Lowcock for his very comprehensive briefing. Et je saisis cette occasion pour remercier aussi Madame Janine Bando Bahati pour votre témoignage et aussi Abbé Donatien Srolo pour votre présentation. C'était très émouvant. Merci beaucoup. Poland remains highly concerned by the dramatic deterioration of the humanitarian and security situation of the Congolese people. Still, despite the efforts of the international community, the government and the people of the DRC, the humanitarian needs have doubled since last year. Poland would like to express high concern over this issue. The DRC is recognized for the second consecutive year as the worst affected country by conflict-related displacement in the world. In this context, I would like to underline the importance of the preventive aspect of assistance activities, in particular the need to address the root causes of the conflict and forced displacement.
We believe that the holistic approach to preventive actions, including promoting dialogue between communities and facilitated community dialogue about conflicts, may significantly contribute to easing tensions and to the improvement of humanitarian situation in the DRC. Mr. President, allow me now to share with you a few thoughts on humanitarian rights and human law. Widespread violations of human rights and of international humanitarian law, including targeted attacks against civilians, peacekeepers, and humanitarian personnel, constitute a protection crisis. The security situation hinders humanitarian access to vulnerable communities. The Congolese authorities have to show their authentic will of the normalization of the situation in the country by protect the fundamental freedoms enshrined in the Constitution and implement measures envisaged in San Sylvester Agreement. Cooperation with the civil society, in particular with women's representatives, is crucial not only at national but also regional level. On women, we applaud the courage of 20 million women who, despite the poverty and violence during the registration procedures, queued up to participate in the upcoming elections. We note with concern that women are often targeted in the political process to intimidate female candidates and voters. We are also concerned about the acts of sexual violence in the DRC, which level had increased by 56% last year. We call upon the government to strengthen measures to improve security and fight the impunity for the perpetrators of sexual violence and to protect the victims. On children, the continued conflict and the dire humanitarian situation has also a disproportionate effect on children. 2 million of children are at risk of starvation. It requires a strong response of the international community. We note with appreciation the continued progress on the implementation of the action plan to address the grave violation against children. We want to still stress the need to immediately stop all violation and abuses of children's rights by state security forces and to bring all perpetrators to justice, regardless of their affiliation or rank. Still, we must not forget that demobilization of children is only the first step. The lack of reintegration options for demobilized children increase the risk of recruitment. On MONUSCO, we would like to reiterate that for Poland the issue of protection of civilians is of the highest importance. For this reason, it has to remain as one of the main priorities of the MONUSCO. Given the increase in armed violence, rebuilding the viable political strategy for protecting civilians in zones of armed conflicts is necessary. Thus, far contribution of MONUSCO in ensuring security of civilians and in creating the space for humanitarian agencies was vital for preventing the current crisis to escalate further. It should not be forgotten that many tensions and conflicts at local level result from historically established reasons. Effort has to be made by political actors as well as the international community to properly address the local drivers of these conflicts and ensure these communities that they will not remain left alone in solving their problems. In conclusions, Mr. President, we have noted with satisfaction the planned field visit by the Secretary General and African Union's Commission's Chairman to the DRC. We hope that the visit will boost the confidence of all the parties involved in the support of the DRC. We praise the UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, the Kingdom of Netherlands, the United Arab Emirates and the European Commission for their readiness to hold the donor conference
on the humanitarian assistance to the country. The recent cuts of assistance by aid agencies due to the funding shortage are extremely worrying and may result in possible further escalation of one of the world's most serious humanitarian crises. Thank you, Mr. President. I thank the representative of Poland for her statement, and I now give the floor to the representative of the Russian Federation. Большое спасибо. Мы приняли к сведению доклад заместителя генсекретаря по гуманитарным вопросам господина Лоукока. Благодарны за обстоятельный брифинг. Полезными также были выступления других докладчиков. Обеспокоены стремительной деградацией гуманитарной ситуации в ДРК. Печально, что только за последний год, согласно оценкам ООН, число нуждающихся в гуманитарном содействии выросло наполовину, а стоимость плана гуманитарного реагирования для этой страны почти в 2 раза. Согласны с тем, что причины ухудшающегося гуманитарного положения кроются в продолжающихся столкновениях на межэтнической почве, действиях вооруженных групп на севере и востоке страны. Особую тревогу вызывает ситуация в сфере продовольственной безопасности и санитарно-эпидемиологическая обстановка. Новая волна беженцев будет иметь негативные гуманитарные последствия как для соседних стран, многие из которых уже переживают острые гуманитарные кризисы, так и для региона Великих озер в целом. Такое развитие ситуации ставит перед гуманитарным сообществом новые вызовы, полноценно ответить на которые в рамках текущих финансовых ассигнований на гумпомощь им едва ли удастся. Донорам необходимо активизировать свою поддержку деятельности ООН в ДРК и соседних странах. Со своей стороны Россия продолжит содействовать этим усилиям. В частности, наша страна предпринимает меры по облегчению долгового бремени государств Африки. К настоящему времени в рамках инициативы по беднейшим странам с большой задолженностью списан основной долг на сумму более 20 миллиардов долларов США. Помимо этого осуществляются программы «Долг в обмен на развитие». Последовательно вносим средства в международные программы содействия Африке по линии МВФ, Всемирного банка, ВОЗ, ЮНИСЕФ, ВПП, Международной организации гражданской обороны. Оказываем содействие и в сфере здравоохранения. Наша страна одной из первых отреагировала на эпидемию лихорадки Эбола, выделив на борьбу с ней свыше 60 миллионов долларов. Пользуясь случаем, выражаем признательность соседним с ДРК странам, помогающим конголезским беженцам. Продолжим оказывать им соответствующее содействие. В прошлом году российская сторона поставила десятки грузовых автомобилей КАМАЗ в Уганду, которые будут задействованы в гуманитарной операции ООН в этой стране. Дополнительные транспортные единицы для использования в Уганде планируем передать в ВПП ООН и в этом году. Говоря об общей ситуации в стране, хотели бы выразить надежду, что своевременная организация намеченных на 23 декабря президентских выборов позволит снизить напряженность в конголезском обществе. Призываем оппозиционные силы более активно сотрудничать с избирательной комиссией, признать предложенные ею даты проведения выборов и исключить любые проявления насилия. Выступаем против менторства и навязывания рецептов в Киншасе по электоральным вопросам. Не должна выходить за рамки технического и логистического содействия властям страны в организации проведения выборов и роль МОН с ДРК. Основная ответственность за нормализацию обстановки в ДРК лежит на самих конголезцах. Уважение суверенитета ДРК – абсолютный императив.
Еще раз призываем голубые каски действовать в соответствии с базовыми принципами миротворчества, не допуская вмешательства во внутренние дела Киншасы. Должна быть полностью исключена ситуация, когда МОН с ДРК будет оказывать поддержку одной из конголезских сторон. Исходим из того, что главная функция ООНовской миссии – выправление ситуации в области безопасности, что само по себе способствовало бы и улучшению гуманитарного доступа. В этой связи хотели бы привлечь внимание к новой активизации незаконных вооруженных формирований на востоке ДРК, совершающих систематические нападения на гражданских лиц, конголезских силовиков и миротворцев. С обеспокоенностью восприняли сообщение о том, что после многолетнего затишья вновь обострились межплеменные конфликты на северо-востоке страны. Естественно, все мы обеспокоены серией атак боевиков в конце прошлого года на миротворцев. Все вышеперечисленные факторы необходимо учитывать при работе над новым мандатом ООНовского присутствия в стране. Не считаем оправданными заложенные в доклад Генсекретаря по итогам стратобзора миссии предложения о прекращении выполнения задач МОН с ДРК по стабилизации, а также сотрудничеству с Киншасой по поддержке лагерей бывших комбатантов. Обеспечить долгосрочное решение проблемы вооруженных группировок без воссоздания органов государственной власти на востоке страны и без урегулирования проблемы репатриации экскомбатантов невозможно. Вряд ли поможет повысить безопасность гражданских лиц и обеспечить гуманитарный доступ применение рекламируемой секретариатом концепции защиты гражданских лиц посредством проецирования силы. Уважаемый господин председатель, хотели бы также воспользоваться сегодняшним заседанием и поднять тему рабочих методов Совета. Как показывает ход дискуссии, обсуждать гуманитарный кризис в ДРК в отрыве от военно-политического контекста вряд ли имеет смысл. Обращаем ваше внимание на то, что многие из сегодняшних тезисов, произнесенных уважаемыми участниками, уже звучали во время заседания 7 марта. В этой связи считаем важным избегать проведения во многом дублирующих друг друга брифингов, чтобы не снижать эффективность работы Совета Безопасности. Благодарю за внимание. I thank the representative of the Russian Federation for his statement, and I now give the floor to the representative of Peru. Gracias, señor presidente. Agradecemos la convocatoria a esta reunión y las presentaciones del señor subsecretario general de Asuntos Humanitarios, señor Mark Lowcock, de la señora Jenny Bandu Bahati y del señor Abe Sholo sobre la dramática situación humanitaria en la República Democrática del Congo. Por ello, el Perú sigue con especial preocupación la grave situación en la que se encuentran millones de congoleses y refugiados de países vecinos. La violencia, la inseguridad alimentaria, las limitaciones presupuestarias de la asistencia humanitaria generan el mayor número de desplazados en el mundo actual. Mujeres, niñas y niños son particularmente vulnerables. Saludamos los pasos dados por el gobierno congolés para establecer un marco jurídico para la protección de los desplazados internos, incluyendo la finalización del proceso interno de ratificación del Convenio de Kampala, y por ello alentamos su pronto depósito ante la Secretaría de la Unión Africana. Esperamos que ello se refleje en la necesaria vigencia del derecho internacional humanitario y la protección de los derechos humanos de millones de personas. Asimismo, alentamos la celebración de elecciones justas, transparentes y creíbles. También se debe prestar atención a la situación de los congoleños
desplazados hacia países vecinos como Burundi, Tanzania y Uganda, forzados a huir y buscar refugio por la creciente violencia en el este de la República Democrática del Congo. Se debe garantizar a esas personas un paso seguro y acceso a asistencia humanitaria. El Perú considera fundamental que MONUSCO siga apoyando a los diferentes actores humanitarios a través de apoyo logístico y de acceso a zonas difíciles, a fin de que puedan cumplir con sus tareas y cada vez más personas accedan a la ayuda humanitaria. Nos preocupa en especial el incremento de la vulnerabilidad de 7 millones de mujeres y niñas congolesas necesitadas de urgente protección y asistencia humanitaria. Lamentamos que tal incremento ascienda al 50% en el último año. El trabajo sexual infantil y la trata de personas deben ser rechazados y enfrentados. Nos preocupa también la inseguridad alimentaria, la violencia generado, el abandono de tierras agrícolas y la pérdida de cosechas, exponiendo a niños y niñas a la desnutrición. La situación económica del país es inestable. Por ello debemos lamentar la reducción del apoyo financiero de la comunidad internacional a tan necesaria asistencia humanitaria. Estimamos imprescindible que las Naciones Unidas, a través de sus agencias y en cooperación con el Gobierno, la Unión Africana y otras agencias humanitarias y fuentes cooperantes, trabajen en una estrategia de largo plazo que atienda las causas profundas de la crisis y vislumbrar las posibilidades de una paz sostenible. Ello incluye, entre otras medidas de desarrollo sostenible, mejorar la gobernanza en la agricultura y apoyar el desarrollo y el empleo rural. En este orden de ideas, saludamos la convocatoria a una conferencia humanitaria de alto nivel por iniciativa de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, el Reino de los Países Bajos,